अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 7वें पारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अहले किताब के मुख्तलिफ गिरोह के बयान फरमाए हैं। सबसे पहला जो गिरोह है उनके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि बेशक वो गुमराही के रास्ते पर थे, भटके हुए थे, लेकिन जब उन तक हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए पैगाम पहुंचा दीन इस्लाम का, कुरान पाक की रोशन तालीमात उन पर आश्कार हुई तो उनके दिल नरम हो गए, उनकी आंखों से आंसू बहना शुरू हो गए और वो सारे शिरक और बुत परस्ती और दूसरे तमाम मामलात को छोड़कर एक अल्लाह पर ईमान ले आए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी तस्लीम कर लिया। और यूं उन्होंने अपनी दुनिया के साथ साथ अपनी आखिरत का भी अच्छा सौदा कर लिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हजरत ईसा के बारे में बयान फरमाया है कि अल्लाह ने उनको कुछ मखसूस मौज़े अदा किए थे, जैसे वो पंगूड़े या गहवारा जो बच्चे का झूलना होता है छोटी उम्र में, कुछ माह का जब होता है तब भी वो अल्लाह के हुक्म से बोल सकते थे। अल्लाह के हुक्म से वो नाबीना को दोबारा देखने की सलाहियत अता कर देते थे, मुर्दा में जान डाल सकते थे और इसके अलावा ला इलाज बीमारियां जैसे कोढ़ का जो बीमारी थी वो तब बहुत आम थी और ला इलाज समझी जाती थी, और ऐसे लोगों को भी वो अल्लाह के हुक्म से शिफा अता करते थे। अल्लाह रब्बुल फरमाते हैं कि दूसरे ग्रोह में ऐसे लोग हैं कि जिन तक हदायत पहुंच गई, मेरा पैगाम पहुंच गया, लेकिन उसके बावजूद वो अपनी बदअमालियों में पड़े रहे, वो अल्लाह और उसके सच्चे नबी पर ईमान नहीं लाए। मुख्तलिफ दौर में जो अंबिया आते रहे वो उनको झुटलाते रहे, उनका इनकार करते रहे, उनकी तालीमात को झुटला कर उनकी तकजीब करते रहे, उनको हर तरह की तकलीफ देते रहे, हत्ता के बहुत से अंबिया को शहीद तक कर दिया गया। तो अल्लाह ने फरमाया कि ऐसे लोग वो जो हैं ये ना सिर्फ दुनिया में रसवा हुए, इनमें से बात को बंदर और खिंजीर बना दिया गया, बल्कि आखिरत में भी इनका ठिकाना जहन्नम की अथाह गहराइयां होंगी और वो अपने शिर्क और अपनी बदअमालियों की वजह से जो बोझ उन पर डाला गया होगा उसकी बिना पर वो कभी फलाह नहीं पाएंगे और हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम की आग का ईंधन बनेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुनिया में हर इंसान को आजमाते हैं, कुछ लोगों को इख्तियार देकर, कुछ लोगों से इख्तियार लेकर। दोनों तरह की आजमाइश है। जिन पर जो इख्तियार दिया गया है, जो साहिब वसाइल हैं, साहिब इख्तियार हैं, उनसे उनके इख्तियार और उनके वसाइल के बारे में पूछा जाएगा कि उन्होंने उसको कैसे इस्तेमाल किया। और जिन लोगों से के पास कोई इतने वसाइल नहीं थे, जो गुर्बत का शिकार थे, जो महरूम थे बज़ाहिर दुनिया में, उनसे पूछा जाएगा कि क्या उसके बावजूद उन्होंने शुक्र किया और सब्र किया, कहीं वरना शुक्री में तो नहीं पड़े रहे। अल्लाह रब्बुल फरमाते हैं कि जो शिर्क करेगा वो कभी फलाह नहीं पाएगा। शिर्क एक ऐसा गुनाह है कि जिसकी कभी माफी नहीं होगी। और बरोज़े क़यामत जब मुशरिक अल्लाह ताला के सामने लाए जाएंगे और उनके वो माबूद जिनकी वो दुनिया में इबादत करते थे, उनको अपना मुश्किल कुशा समझते थे और उनके आगे सर झुकाते थे और उनसे अपनी हाजात का तकाजा करते थे, उनके सामने जब लाए जाएंगे तो अल्लाह उनसे पूछेगा क्या तुमने ऐसा क्यों किया। वो अपने माबूदों की तरफ इशारा करेंगे तो उनके माबूद जो होंगे वो फौरन वहां पे मुकर जाएंगे। वो कहेंगे हमने तो ऐसा इनको करने का नहीं कहा था। तो अल्लाह ताला दोनों को उठाकर जहन्नम में फेंक देंगे। इसी तरह हजरत ईसा को जो लोग अल्लाह का बेटा मानते हैं, कुछ वो भी जब उनके क़यामत के दिन उनका हिसाब होगा तो वो अल्लाह ताला पूछेंगे क्या तुम्हें मैंने ऐसा करने को कहा था। हजरत ईसा कहेंगे ना मेरे रब, ना तूने ऐसा कहा और ना ही मैंने ऐसी कोई बात कही थी, ये तो इन्होंने अपनी घड़ी हुई बात है जो इन्होंने अपने पास से बना ली। तो अल्लाह ताला उनसे सख्त नाराज होंगे और उनको उठा के जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। इसके अलावा मुशरिक जो थे वो मुख्तलिफ जानवरों को बुतों के नाम पर जिबा करते थे, बुतों के नाम पर चढ़ावा देते थे और बुतों के नाम पर ही मखसूस कर देते थे। अल्लाह ने फरमाया कि मैंने जानवरों को, चौपायों को तुम्हारे लिए दूध और गोश्त का जरिया बनाया है और सवारी का भी जरिया बनाया है। तो ऐसा करने से अल्लाह मना फरमाया, लेकिन उसके बावजूद यहूद और दूसरे लोग अहले किताब थे वो इससे बात नहीं आए तो अल्लाह ताला ने उनको अजाब में मुब्तला कर दिया। अल्लाह इस पारे पर फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि मैं ही तुम्हारा रब हूं, मैं ही तुम्हारा खालिक व मालिक हूं। तो और अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि बेशक मैं अल्लाह का भेजा हुआ एक रसूल हूं, मेरे पास किसी किस्म के खजाने की कुंजियां नहीं हैं, ना ही मैं ये कहता हूं कि मेरे पास गैब का इल्म है। मुझ तक तो जो अल्लाह ताला इल्म पहुंचाते हैं मैं मीनवान आप लोगों तक पहुंचा देता हूं। अगर ऐसा ना होता कि मेरे पास ऐसी चीजें होती तो बेशक मैं अपने लिए बहुत कुछ हासिल कर लेता। लेकिन इस जुबान से, एक हदीस में आता है कि अल्लाह के नबी ने अपनी जुबान हाथों में दो उंगलियों के दरमियान पकड़कर फरमाया बेशक इस जुबान से कोई ऐसा लफ्ज जारी नहीं होता मगर जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहें। कुरान पाक में एक और जगह पे भी आता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुतबा हिज्जतुल वदा के मौका पर एक आयत बयान फरमाई थी, आज मैंने तुम पर तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया और तुम पर अपनी नेमत तमाम कर दी। एक यहूदी को जब ये आयत पहुंची तो उसने कहा कि अल्लाह की कसम
کہ ہمارے تک اگر یہ کتاب آج پہنچی تو ہم اس دن کو عید کے طور پر مناتے ہیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک اپنا تمام علم اتار دیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن پاک اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر ہی عمل کریں، اور اس کے علاوہ دین میں جو چیزیں گھڑی گئی ہیں ان سے اجتناب کریں۔ اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو۔ اگلی آیات میں اللہ فرماتے ہیں کہ کائنات میں ایسا کوئی کام نہیں ہے کہ جو میری مرضی اور میری رضا کے بغیر ہو یا میری اجازت کے بغیر ہو۔ صبح کے وقت سورج طلوع ہوتا ہے، رات کو چاند نکلتا ہے، دن اور رات آتے جاتے رہتے، آپس میں گردشیں بدلتی ہیں ان کی، موسم تبدیل ہوتے ہیں، ماہ و سال تبدیل ہوتے ہیں، آسمان سے بارش برستی ہے، فصلیں پیدا ہوتی ہیں، ایک ہی زمین سے سال میں کئی دفعہ مختلف قسم کی فصلیں نکلتی ہیں۔ اللہ رب العزت انہی بارشوں کا ہمارے لیے رحمت کا ذریعہ بناتا ہے، اور زیادہ ہو جائے تو یہ ہمارے لیے زحمت اور عذاب کی صورت میں بھی نازل ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھ سے کوئی چیز چھپی نہیں ہوئی، میں ہر چیز پر قادر ہوں، حتیٰ کہ کوئی ایک پتا بھی اگر کسی درخت کا کسی پودے کا گرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں جانتا ہوں، مجھے علم ہے کہ وہ کائنات کے کس حصے میں کیا ہو رہا ہے۔ تو کیا یہ چیزیں ہماری آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی نہیں ہیں کہ ایک رب جس نے یہ زمین اور آسمان اور بے تحاشا بڑی ایک کائنات بنائی، جس میں اربوں کروڑوں مخلوقات ہیں، صرف انسان کے علاوہ اب تک کروڑوں کی مخلوقات دریافت ہو چکی ہیں، اور سائنسدانوں کا اندازہ ہے کہ ابھی اس سے 10 گنا سے زیادہ ایسی مخلوقات ہیں کہ جن کا ابھی تک ہم پہنچ نہیں سکے، جن کو دریافت نہیں کر سکے۔ تو ہم جو کہ اپنی ایک سانس کے بھی لیے اللہ تعالیٰ کی رضا کے محتاج ہیں، اللہ تعالیٰ کی اجازت کے محتاج ہیں، ہم اس قادر مطلق کی نافرمانی کیا سوچ کر کرتے ہیں؟ ہم کیا سوچ کر اس رب کے ساتھ کسی دوسرے کو، اس کے کسی بندے کو، اس کے کسی نبی کو، اس کے کسی ولی کو، اس کے کسی ایسے بندے کو جو خود اپنی مرضی کا مالک نہیں ہے، جس کو خود اس کے رب نے پیدا کیا ہے، ہم اس کو اس کا شریک ٹھہراتے ہیں؟ آئیے ہم سب اس چیز پر سوچیں کہ کون سی ایسی چیز ہے کہ جو ہمیں ایک سچا مسلمان بننے سے روکتی ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے لیے عبادتوں کا اور ایک دینی ایکسرسائز یا ورزش کا مہینہ ہے، جس میں ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کو، معاملات کو، عبادات کو اللہ کے نبی کی بتائی ہوئی تعلیمات کے سانچے میں ڈھالیں، اور اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اس مہینے میں حاصل کی گئی تمام ریاستوں کا صلہ دے، ہمیں سچا پکا مسلمان بنائے، اور ہمیں ان مسلمانوں میں، ان لوگوں میں شامل کر لے جن کے بارے میں اللہ فرمایا کہ جس نے رمضان کو پایا، اس میں عبادت کی، تو بے شک وہ جنت میں جس دروازے سے چاہے گا وہ داخل ہو جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہم پر اپنی رحمت نازل کرے۔ مملکت پاکستان آج کل بہت سے مسائل کا شکار ہے، لوگ بہت سی پریشانیوں کا شکار ہے۔ اللہ ہم سب کے حال پر رحمت کرے، اور اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے، اور سب کو ایک مکمل اور کامل اور اچھا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان لوگوں سے اللہ بچائے کہ جن پر قیامت کے دن اللہ کا غضب نازل ہوگا۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔